बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आप लोग जानते हैं कि इंटेलिजेंस अफीसर की सीटें आ चुकी हैं और इंटेलिजेंस अफीसर की सीटें हैं जनाब 43। और इसके अंदर जनाब तमाम वो लोग एलिजिबल हैं जिनके पास 14 साल डिग्री है, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन मौजूद है, तो वो तमाम लोग जो है एलिजिबल हैं। और इसके ऊपर आप देखिएगा जनाब कि 43 सीट्स हैं और बहुत ब्राइट चांस है कि आप ये जॉब ले सकते हैं, 2 साल बाद ये परमानेंट हो जाएगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की जनाब फरमाइश है कि सर आप इसका जो है एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करें। तो जनाब फास्ट ट्रैक सेशन का आगाज़ किया जा रहा है। फास्ट ट्रैक सेशन का दौरानिया होगा 2 महीने का। 15 मार्च से लेकर 15 मई तक ये जाएगा और इसका पेपर मई के पहले वीक में होने का इम्कान है। और इसके अंदर जो 43 सीट्स हैं, 43 सीट्स के ऊपर आपको पता है कि तीन तीन और दो पाँच, पाँच और 15 बाकी 23 ओपन मेरिट की हैं। तो 23 जो ओपन मेरिट की हैं, ये याद रखिएगा कि 23 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनते हैं जनाब 115। तो 115 स्टूडेंट टॉपर जो होंगे वो यानी कि ओपन मेरिट के आएंगे, बाकी लोग जो है कोटे के ऊपर होंगे। ठीक है, तो लिहाजा इसका मेरिट जो है वो मेरिट क्या बनेगा, क्योंकि इसका पेपर पैटर्न जो है 20 नंबर कंप्यूटर के आएंगे और 80% जो है वो जनाब जीके का आएगा, यानी 100 नंबर का आप जनरल नॉलेज ही समझें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंप्यूटर के 20 नंबर डाले हैं ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर के एक सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा अच्छी तैयारी करके नंबर ले सकते हैं। तो इसका आगाज़ जनाब 15 मार्च से हो रहा है। इसके अबाउट हम डिटेल में बात करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि आपने सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है। देखिए जी, हमारे सामने जो इसका सिलेबस होगा, जिसमें वर्ल्ड जोग्राफिया, पाकिस्तान हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर, जनरल साइंस एबिलिटी, उर्दू, करंट अफेयर, ये 10 सब्जेक्ट हैं जो हर दफ़ा आते रहते हैं। वर्ल्ड जोग्राफी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जनाब तमाम किस्म के कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट हैं। जैसे हमारे पास वर्ल्ड जोग्राफिया टर्मिनोलॉजीज, कॉन्टिनेंट, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, लेक्स, फॉल्स, कंट्रीज, माउंटेन रेंजेस, इस तरह ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, सारे। मैथमेटिक के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। मैथ के अंदर जितने भी लेक्चर हैं, मैथ के अंदर अब तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उसके अंदर जितने सवाल आ चुके हैं सारे करवा देंगे। कंप्यूटर 20 नंबर का है। कंप्यूटर के आपको एमसीक्यू इस तरह के तैयार करवाए जाएंगे कि आपके 20 में से इंशाल्लाह 1 या 2 गलत हो सकते हैं। पहले तो 20 के 20 ठीक होंगे, अदरवाइज इंशाल्लाह सारे जनाब 15 प्लस में आपको ठीक हो जाएंगे। साइंस के 2-3 सवाल आते हैं, इसके ऊपर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इस्लामिक स्टडी के ऊपर 3-4 सवाल आते हैं, तो इसके ऊपर भी हम आपको टेस्ट लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास उर्दू है, उर्दू के तमाम पास्ट पेपर में से और इसके अलावा कलीद उर्दू से कुछ टेस्ट लिए जाएंगे। पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा सवाल आते हैं, तो हम जनाब अरब अटैक सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जब करते हैं 712 में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1947 तक, 1947 से जनाब 2024 पाकिस्तान तक, ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के अबाउट हैं, पाकिस्तान इंडिया के अबाउट है, सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जनाब सेंट्रल एशिया के साथ, ताकि हमारा एक इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए और इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ जो है हम इसकी भी तैयारी कर सकें, क्या कहते हैं, टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्ट है, इंटरव्यू बाद की बात है। लेकिन हम आपको जो तैयारी करवाएंगे, हम पहले दिन से इस बात को मद्देनजर रखेंगे कि जनाब आपकी जो तैयारी हो रही है वो आपकी तैयारी इंटरव्यू की तैयारी हो रही है। क्योंकि अब जब फॉर एग्जाम्पल आपने एक रेड क्लिफ अवार्ड किया है, रेड क्लिफ अवार्ड को आप पढ़ रहे हैं तो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। रेड क्लिफ कौन था, बाउंड्री कमीशन बना था तो कितने लोग पाकिस्तान से शामिल हुए, कितने लोग इंडिया से शामिल हुए, किसकी तकसीम हुई, किन 2 सूबों की तकसीम थी, पूरे इंडिया की तकसीम थी या किसी, तो पाकिस्तान के साथ किस तरह, ये पूरी डिटेल बताएंगे, आपको याद रहेंगे। इसी तरह हमारे पास इंग्लिश, इंग्लिश के जनाब आपको पता है कि नाउन हो गया, टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ड फ्रेज, क्लास, सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इसी तरह कंडीशनल सेंटेंस है, नरेशन, एक्टिव यानी डायरेक्ट इंडायरेक्ट जिसे कहते हैं, कंडीशनल हो गया, सिंपल हो गया, ये सारे हम इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी लेंगे और इंशाल्लाह आपके ऊपर लेक्चर भी देंगे। करंट अफेयर के सवाल 3-4 आते हैं, करंट अफेयर के नोट्स काफ़ी और डेली अखबार पढ़ते हैं काफ़ी है। ठीक हो गया। तमाम वो स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो जनाब पहले जो है पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करें, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ीस जमा कराने की, अभी पहले सेटिस्फाइड करें।
آپ کو 2 فری ٹیسٹ آپ سے لیے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، اور 2 فری ٹیسٹ کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک ڈیمو لیکچر بھی دیا جائے گا۔ پہلے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ بھائی اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تیاری صحیح نہیں ہو رہی، تو آپ جو ہے بے شک جو ہے آپ فیس اپنی واپس لے سکتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے فیس واپس نہیں لی، کیونکہ ایک بندے کو مٹیریل ڈیلی مل جائے، نوٹس ڈیلی مل جائے، لیکچر مل جائے۔ اب ہم جب لیکچر لیتے ہیں تو لیکچر کے اندر لیکچر کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، لیکچر ریکارڈ ہونے کے بعد پھر آپ کو لیکچر وہ جناب بھیج دیا جاتا ہے۔ اب فار ایگزامپل ہمارے پاس کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو جاب ہولڈر ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں، وہ ہماری کلاس ہوتی ہے رات کے ٹائم 8 بجے سے لے کر 9:30 تک، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ اس وقت اگر وہ موجود نہیں ہے کلاس کے اندر، اگر وہ آؤٹ سٹی سے باہر ہیں، نوکری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بینکر ہیں، تو ہم اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ اب ایک بندے کافی سارے اسٹوڈنٹ ہمارے ایسے ہیں جو ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے ہماری کلاس کی، تو ہفتہ اور اتوار کو جناب بیٹھ کے وہ سارے لیکچر کے نوٹس کلیئر کر لیتے ہیں، پچھلے ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اوکے کر لیتے ہیں۔ پھر ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹیسٹ کا باقاعدہ رزلٹ دیتے ہیں، بھئی آپ نے اتنے نمبر لیے ہیں، آپ کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے۔ جب بندہ دیکھتا ہے کہ سب سے نیچے میں ہوں، تو وہ پھر اگلی بار جو ہے تھوڑا سا سوچتا ہے کہ جناب میرے جو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو لہذا پھر وہ محنت کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس انفورسمنٹ آفیسر کا بھی ٹیسٹ جو سیٹیں آئی تھی اس کی بھی ہماری تیاری چل رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی کافی سارے اسٹوڈنٹ جو ہے تیاری کر رہے ہیں پراپر، اور الحمدللہ اس کے اوپر بھی کافی تیاری چل رہی ہے، 1 پیپر بھی چل رہا ہے۔ لیکن ہم نیا سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارا نیا سیشن ہے جناب، اس کا اسپیشل سیشن ہے، یہ فاسٹ ٹریک کے نام سے ہے، اسپیشل سیشن ہے انٹیلیجنس آفیسر کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ جوائن کریں گے سب کا نام آئے گا انٹرویو کے اندر۔ اچھا میں آپ کو ایک تھوڑی سی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز بندہ بازار سے لینے جاتا ہے تو ایک دکان کے اندر دیکھتا ہے، پھر دوسری دکان کے اندر دیکھتا ہے، 3-4 کمپیریزن کرنے کے بعد پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار وہ والی چیز صحیح ہے۔ تو لہٰذا اکیڈمی کو جوائن کرنے سے پہلے بھی آپ کو کمپیریزن کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ کو، ہماری یہ اکیڈمی کا فیس بک پیج ہے، سب سے پہلے فرنٹ یہ آپ دیکھیں گے، اپنی فیس بک پیج اوپن کریں گے، آپ نے سرچ کرنا ہے جناب سپیس جی کے اکیڈمی، سپیس جی کے اکیڈمی۔ تو یہ جناب ہمارے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے شائننگ سٹار اسٹوڈنٹ ہیں جو اب تک گورنمنٹ کے ملازم بن چکے ہیں، جن کی نوکریاں ہو چکی ہیں، اور اسی طرح آپ نے یہاں پہ جا کے ہمارے یہ، میں آپ کو، آپ نے کی اکیڈمی کے اندر جانا ہے، یہاں پہ آپ نے جا کے فوٹو کے اوپر کلک کریں گے۔ یہ فوٹو کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سارے موجود ہیں، اور ویسے بھی میں نے ایک پوسٹ شیئر کی ہوئی ہے یہاں پر۔ تو یہ ہماری تقریباً 2 سال ہمارے ساتھ بھی پڑھتی رہی، بالآخر جو ہے 2 بار یہ سلیکٹ ہو چکی ہیں، فیڈرل میں بھی ان کا نام آ چکا ہے۔ اسی طرح میاں والی سے ہیں جناب طاہر حبیب خان، جو کہ سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نوکری آپ کی جہاں ملتی ہے گورنمنٹ کی، آپ لے لیا کریں، کیونکہ آپ کی جو تیاری ہوتی ہے وہی آپ کو آگے لے کے جاتی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو یہ جناب ٹائپنگ ٹیسٹ کے ریگولر جاب کے لیے ٹائپنگ پروفیشنل ٹیسٹ کلیئر کر چکے ہیں، یہ میں سارے سلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ جناب اوور ایج، مطلب ان کی ایج اب نہیں ہے کہ جناب اپلائی کر سکیں، لیکن بہت ہی مطلب ہے کہ ایک بندہ امید سے کوئی اکیڈمی کو جوائن کرتا ہے۔ 2 سال پہلے انہوں نے جوائن کیا، اور میں نے صرف یہی بتایا تھا کہ جب تک آپ کی جاب نہیں ہوتی آپ پڑھتے رہیں، تو انہوں نے بھی اکیڈمی کو نہیں چھوڑا، اور بالآخر ان کی لٹریسی کوآرڈینیٹر جو ہے سلیکٹ ہو گئے مظفر گڑھ سے۔ اس کے بعد جناب محمد احمد نواز وقاص، عدیلہ جہانگیر، یہ سلیکٹ ہو چکے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جونیئر کلرک، جونیئر کمپیوٹر آپریٹر۔ اس کے بعد یہ جناب جونیئر کلرک ریگولر جاب ملی ہے ان کو بھی۔ اس کے علاوہ یہ جناب سب انسپکٹر لاہور سے۔ اس کے علاوہ جی یہ جناب سنیل یونس ہیں منورٹی کوٹا سے، اور یہ بھی سب انسپکٹر پنجاب پولیس لاہور سے۔ اسی طرح ہمارے سامنے جناب یہ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر کافی ساری نوکریاں آئی تھیں، تو اس کے اندر یہ لگ چکے ہیں۔ اسی طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر بجٹ اکاؤنٹ کے اندر سیٹیں آئی تھی 84، تو یہ لوگ نوکری ان کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، سوری ان کا ٹیسٹ کلیئر ہوا تھا، جاب صرف ایک بندے کی ہوئی تھی، تو وہ فیمیل اسٹوڈنٹ تھی، تو ان کا میں نے یہاں نہیں لگایا ہوا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ فوڈ گرین انسپیکٹر بھاولپور سے، اور تو یہ جناب تمام قسم کی آپ پہلے دیکھیں کہ، اور اس کو آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں دیکھیں۔ اب آپ کے سامنے جناب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے کلیئر ہوتے ہیں ہم ان کو ہی یہاں پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جناب ہماری تھوڑی سی کاوش ہے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ لوگ جو ہے کس طرح ہماری اکیڈمی سے اوپر ریلائی کرتے ہیں اور کس طرح یہ ٹیسٹ کلیئر کر چکے ہیں۔
हम इंशाल्लाह ताला 2 महीनों के अंदर आपके 60 दिन होंगे। 60 दिनों में हम आपके 50 टेस्ट लेंगे और 50 लेक्चर देंगे। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 50 टेस्ट अगर आपके हों, 50 लेक्चर्स हों आपके, तो आप किस तरह मतलब है ईजिली अपने टारगेट को जो है अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल आप जो है इसके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जनाब इसके सिलेबस के लिए हमारा जो ये जो फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट शेयर की गई है और ये हमारी जो यूट्यूब पे शेयर की गई है, इसके नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। आप तमाम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये इंटेलिजेंस ऑफिसर का फ्री सेमिनार का ग्रुप है और इसके अंदर हमारे जूम का लिंक आएगा और आपका जो है 15 मार्च बरोज़ जुम्मतुल मुबारक शाम को 7 बजे हमारा फ्री सेमिनार होगा। और ये सेमिनार ऑलरेडी और इसके अंदर ऑलरेडी तकरीबन 20 से 25 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा ली है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि वाकई ऑलरेडी उन्हें कोई मतलब सेटिस्फेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो जनाब अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा के ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने का तरीकाकार जो है ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा 2 महीने का ये सेशन होगा और तमाम स्टूडेंट जो है ये जनाब नीचे दिए गए अकाउंट नंबर फैसल बैंक अकाउंट और जैद और ईदी पैसा अकाउंट पे जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और जिसका ये नीचे सारा कुछ दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच जनाब। सबसे पहले मैं तमाम ओल्ड स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमेशा जो है ओबलाइज करते हैं, हमेशा आगे से आगे सोचते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारे एकेडमी के अंदर हमारी एकेडमी के अंदर ज़्यादा वो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी भी जिनकी जॉब हो चुकी है। वजह क्या है? वजह यह है कि अच्छे से अच्छी की तलाश में। तो लिहाजा ऐसे तमाम स्टूडेंट को मैं जनाब अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जनाब अपनी हिम्मत को उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जनाब हमारी एकेडमी का बाकायदा आगाज़ 15 मार्च से इंटेलिजेंस ऑफिसर का फास्ट ट्रैक सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके फर्दर मालूमात लेना चाहते हैं तो वो लाजमी लें। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है सेशन के अंदर होगी, फरी सेमिनार की होंगी। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।